ka fenna kunu ɲininkali kɛra ɲɛ minali ka yala mɔgɔ min ka ɲɛ bɛ mɔgɔ min na ɲɛ jugu bɛ min na yɛrɛ b'a dɔn wa an ko Allahu alam o ko kɔni dankaniya tɛ n bolo a la u bɛ n delila k'a mɛn sikasika bɛ n na n bɛ a tɔ ye fɔlɔ ka taa sɛgɛsɛgɛ n taara sɛgɛsɛgɛ dɔnnikɛbaw ka kumaw la ɲɛtigi a ka ɲɛmina dɔ bɛ se ka kɛ a ka ɲɛ bɛ mɔgɔ min na a ka yɛrɛ tugu don a ka ɲɛmina dɔ bɛ se ka kɛ a ma yɛrɛ tugu Sheikh Abdallah Bunbaji ɲininkara nin na yala mɔgɔ min ɲɛ ye ne minɛ k'a danga wa a ko i kana danga e bɛ duwawu de kɛ e bɛ kisi a tɔɔrɔ ma cogo min a ko parce que a bɛ se ka kɛ ɲɛ ɲi mina ale sago t'a laɲini tɛ parce que ɲɛ minali mɔgɔ dɔ ɲɛ bɛ se k'i minɛ a y'a yɛrɛ tugu dɔ fana ɲɛ bɛ minɛ a yɛrɛ tugu tɛ kɛlɛ bon filanan Sheikh Sal Fawzani ɲininkara yala ɲɛ jugu bɛ min na a b'a dɔn ko ɲɛ jugu b'ale la wa a yɛrɛ b'a dɔn ko ɲɛ jugu b'a la n'a y'a dɔn ɲɛ jugu b'a la a b'a ka ɲɛ jugu in furakɛ cogo di a ko ɲɛ jugu bɛ min na a yɛrɛ bɛ se k'a dɔn ko ɲɛ jugu b'a la n'a y'a dɔn ko ɲɛ jugu b'a la a bɛ a yɛrɛ furakɛ ni min ye azikaru zikiri minnu fɔra a tɔɔrɔ kɛ olu de fɔ ou bien n'a ye mɔgɔ min ye o ka ko y'a kabako a bɛ duwawu kɛ tigi ye masha Allah barakallahu fika masha Allah mubarak olu n'a ɲɔgɔnnaw ni ɲɔgɔnna sabati Bunbaji fana bolo a ko ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a dɔn ko ɲɛ jugu bɛ e la i b'i yɛrɛ furakɛ ni minnu ye azikaru ni duwawu minnu nana i bɛ te k'olu de fɔ ani n'i ye mɔgɔ min ye a ka ko ye kabako duwawu de k'a ye wala duwawu de k'a ye ɲɛ jugu bɛ min na a fura ye nin de e yɛrɛ bɛ se k'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yɛrɛ bɛ se k'a dɔn ko ɲɛ jugu bɛ ne la k'o bɛ dɔn nin ye kuma min fɔ ko suratu Yusufu ko a ka ɲini jama fɛ bon sini min ye usulu ka dersi o ka jɔ an ka se ka Yusufu dafa min jɔra ye ale hakilina min fɔ ale ye nin hakilina de fɔ n ko yala est-ce que wa sini ka dersu bɛ se ka Yusufu dafa a ko sini dersu bɛ se ka dafa wala ale ko o de ka bila jama kɔrɔ ni sini bɛ se ka kɛ ka Yusufu ka kisa in dafa an bɛ dersu jɔ kan a k'a dɔn fana sunkalo yɛrɛ dersu ya a ɲɛsilen bɛ nin sura kelen ma ayi sugu t'a dɔ ayi yan tɛ ayiwa a tɛ se ka kɛ ɲɛ dɔ fɔ a ka ja a tɔw ka ja inshallah n bɛ usulu kɛ e ye ɲininkali min kɛ bon ala ka timan d'a ma ko dɔ ko den dɔ b'ale bolo a ma sɔrɔ furu la bon a tigi fatura bon den tɛ don a ka tiɲɛ la yala dɔ bɛ se ka ta tiɲɛ la k'a di min tɛ don a ka tiɲɛ la ka tiɲɛ tabagaw to ye ba denmisɛn fitiniw bɛ bon o tɛ se ka bɛn n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tabaga bɛɛ ye baaligu ye dɛ u b'a dɔn nin kɔni tɛ dɔn an ka tiɲɛ la nin tɛ tiɲɛ la n'u yɛrɛ y'a kɛ an bɛɛ ye baaligu ye nin tun bɛ an cɛ la yan mɔgɔ t'a kalama sisan n'an y'a bɔ tiɲɛ la an fa an y'a lebu k'an ka kabila lebu an bɛɛ ye baaligu ye a ka nin yɔrɔ kan ka bɛn hakɛ min na tiɲɛ la tiɲɛ tɛ dɛ an yɛrɛ k'a ta k'a d'a ma an yɛrɛ y'a d'a ma komi kado an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour ka an fa sutura mais tiɲɛ tɛ dɛ mais a nin yɔrɔ kan ka bɛn min na a bɛɛ ye baaligu ye a bɛn n'a la
akata ka dama me an yire ni nyugo nya dama komi kado bashi tola har ni ama ewa ni yuron fana dama an yire kajje hake dobe an kata na folola ka dama hake dobe an yire kajje an kata na folola ka dama wa har na te don ka cila na beye balgwe ata de ka ya kan na folo bashi te nunu na nyugona la me silamiya sariya koni tinyeta atese ka dola nunun to ay be ñinin kali wara ñinin bolma ngeen ngani ngana ko islamé ci am bu ne ke wala ko de jogo kanye ñara ma do ni chani ñara ren ñawon bon ko islamé kan kam minke jumanke i jogo kanye ni ala ce ni hada ma dawun ce bon ni mu go min ba fe jogo kanye tugo qur'ana ko cire sallallahu ba aishatu u ya ñinin ka ko cire jogo tunye jumaye ako kana khuluquhu alquran ako ciiden jogo tunye qur'ana de ni mugo min ba fe jogo kanye tugu qur'ana ko ikatugu ciiden ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam i jogo benya alayhi salam ko ali joola ni mogo do ka minan tununa ya noche ko ni minan tununa ni mogo min nana nay ni hakke be dima atigi nana nay ibanna ka dama junubu bila ni yorola parce que ya fode ni mogo min nana nay ni be ni nye joola to de ali joola ta ni min nana nay a wajibile mbika iye min fo o kadi atigima bon ni mogo min ya sunya ale de nana nayi abe sege sege de ni sunyali sabatiraka parce que sunyali saratu de be sunyali la pour sunyali ka sabati kay bolo ka tige saratu de bala ni o be sege sege da o sabatiraka abe jate sunyali kala de والله أعلم وعليكم السلام mogo be mun na bon ko ni mogo be salli la ka daji to basi t'a la ciiden ko ni be salli la ni be daji to a y'a sɔrɔ ciiden ka misiri ye cɛncɛ de a ko i b'a tu siyɛn kɔrɔ ka da tuguni bɔgɔ ye bon cɛncɛ tɛ misiri mu komi an ka misiri bɛ cogo min ciiden ko ni be daji to a ko i k'a dɔn i ka fini la ou bien musuwara i ka daji to a kɔnɔ i bɛ se ka daji to n'a a cayara i da la i bɛ se k'a to k'i to salli kɔnɔ basi t'o la bon n'i bɛ saliji la k'i bolo kan bɔ o tɛ saliji tiɲɛ o fɔra de n'i bɛ salli de makɔnɔ i kana to ka i bolo kan bɔ ou bien k'i bolo k'u sɔri ɲɔgɔn na i kana kɛ n'i bɛ salli makɔnɔ la mais saliji ta yɔrɔ n'i b'i ka bolo kan bɔ o ni saliji tiɲɛ fɛnw tɛ ɲɔgɔn sira la bon comme ewa balamako muso be cogo di muso min be bɔ a tɛ sara cɛ ma a tɛ bɛn muso ye i ka bɔ i ka cɛ ka du kɔnɔ fo i ka sara ma de ciden ko hari bato yɔrɔ hari salli yɔrɔ a ko ewa a hadisa kɔnɔ auzubillahi minash shaitani rajim ciden ko ni ewa musow y'a ɲini aw fɛ k'u bɛ taa misiri la a kanu bali mais n'u bɛ bɔ usuturalen ka bɔ kana kasajala kɛ yɛrɛ la taminu ima allahi masajid allah wal yabrijuna tafilati akuni ala ka jom musow y'a ɲini aw fɛ k'u bɛ taa misiri la kanu bali
mais suturalen ka bo kana kasa jala ku yere la hari kata salli yoro la bato yoro la ibe je nyini cɛ fere ni muso koni be do bo du kono a je nyini cɛ fere kana bo ni ma je nyina fe wa alaikum salam tiɲɛ ni muso ye mun kɛ bon ko tiɲɛ tila bonda la ko ni mɔgɔ fatura a ye yɔrɔ wutɔ muso y'a yira k'u ka ba ni yɔrɔ fɔ bɛ bɛn min na ale k'o di ba ma k'o bɛ cogo di bon ninnu n'a ɲɔgɔnna min ye tiɲɛ tila kow ye an t'an da dɔw la an ka palasi la tiɲɛ tila kɔni a bɛ karamɔgɔw wele k'u sigi n'u ye tiɲɛ tabagaw sigi n'u bɛnna min na u ka tiɲɛ tila la min ni sariya bɛ taa u b'o kɛ min ni sariya tɛ taa u b'o bɔ a la bon ni ɲɛ min ɲininka ko e bɛ yɔrɔ dɔ la bidiya mɔgɔw bɛ sunna mɔgɔw bɛ ɲagambilen dɔ karanyɔrɔw la a bɛ daga k'i den di ma ko kalaba ni bidiya mɔgɔw de ye karamɔgɔw ye i ka ni den di olu ma k'u ka kala ni sunna mɔgɔw de ye karamɔgɔw ye i bɛ se k'a d'u ma mais n'a y'a sɔrɔ ni kalanyɔrɔ wɛrɛ tɛ ni sunna mɔgɔw de ye karamɔgɔw ye i b'a d'u ma mais i bɛ denw kɔlɔsi bidiya mɔgɔ minnu bɛ u ɲagami ɲɔgɔn na ni baraw ɲɔgɔnya la mais n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔw ye bidiya mɔgɔw de ye i ka ni denw dɔw yɔrɔ la bon ni ɲɛ min fɔ ko yakuba filɛ nabi ɲuman de don mais degun min nana a ye a bɛɛ de sɔrɔ degun ni gɛlɛya bɛɛ sɔrɔ ale nabi ɲuman yɛrɛ gɛlɛya y'a sɔrɔ gɛlɛya n'a ka denbaya sɔrɔ o ko sisan ni ko al-ulama warasatul anbiya dɔnnikɛbaaw de ye nabi ɲuman tiɲɛtabagaw ye mais n'i y'a lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko ye dɔnnikɛbaga de ye sisan i b'a sɔrɔ jamana gɛlɛyara cogo o cogo wagati gɛlɛyara cogo o cogo i b'a sɔrɔ olu caman bɛ nɛɛma de la u tɛ gɛlɛya ku u tɛ gɛlɛya fɛ ko o ni ninnu bɛ se ka compare ɲɔgɔn ma cogo di an bɛ min fɔ min ye dɔnnikɛbagaw ye al-ulama warasatul anbiya ye ciden y'o de fɔ hadisa sahalen bɛ ciden bolo dɔnnikɛbaga ni e de ye diɲɛ kanu ka palasiw kanu ka jɔyɔrɔw kanu i ka diina bɛ tiɲɛ komi ni suruku kungotɔ fula n'u y'u ci ba wɛrɛ ma u b'a tiɲɛ cogo min cilen ye nin fɔ ka ban a ko ma jibani jayani ursila fi jaribatil ghanami bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa sarfi lidinihi ciden ko kungo kono wulini fula u kungotɔ n'u y'u ci ba wɛrɛ ma u bɛ baw tiɲɛ cogo o cogo dɛ a ko hadamaden fana ni e ko i ka nafolo de kanu ani i ka diɲɛ kɔrɔta kanu ko ni nin jogo fula ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ fana la k'u b'i ka diina tiɲɛ ka tɛmɛ kungo kɔnɔ wuluni fula bɛ taa ba tiɲɛ cogo min
bon la fo doni ke ba ka ke mo de ulu de ka bajinya la ne bo fon ka dersu la wakati be amma fu ni ala ye nema di mo mi mai kana ba ko ibe ba ala ka nema la me doni ke ba be ke jinya bamba de doni ke ba nyuma be ni ala ya barika do aka kuma wula ka barika do aka kitabula ka famu dama nabe mo nafa ka ta gale kana fo sisa nu ka kitabu we nafalike ni ya be ka tarihu sege abe banna jinya de abe ye jinya bamba de u banna jinya ma alay jinya fara nyugun ka kana duma u ya nyone kabu yere la fana وديت أهل السنة والجماعة من مميزات أهل السنة والجماعة من صفات أهل السنة والجماعة أبو كم مغان كتولا أنو ككرين كرافين من نون الجماعة كله توني بيدا مغو بنيوغنا الصبات ولا لحق سنة مغو حقيقة فلي ألي سبت لنبا كتشنيا ديكا فويتا يلما أبي كما من فو على كولا حديثة كولا أكاسو كنو أبو ديك جمانا نيما كرو abode fo ministry koro abode fo nafolotigi koro abode fo jama koro yele mata le ka kola mumbe Allah shahada made mai bi bajiya de la mais ni mugo ni emi bajiya la e ko e ka jiya to korota nka sira mugo kala gosilinye anin kin tamakeda mugo ka bolola feunka sukara boro beseka ka fatawa yelema ambo fode ambulu ko dira ma ka fatawa be yelema bolo kurula ka dama fatawa be yelema palasi siranyi mbi bo palasi law siranyi o ba ka derisu na ka fatawa yelema bul khaymu yode fo ako doni ki ba ako ni jiya de kanu ka jiya masiri kanu ako ja kwa ako ka fatawa ube yelema e ka derisu be yelema ku be hadama dew nindi ngoma ako parce que setigu fule ka caya nyema fule ka caya ako tinya anu ka nyana maya chokoteta bul khaymul jawji aben nim faka kitabu kuna al fawaid ako minye jinya nyema wiye ani jinya setigu ako tinya ni ulu be nyana maya chogo ni balo chogo mina tinya ni ateta tinya ni ulu ka nindi ngoteta bon ni e fana ko iki ewa in ninda ukan nyema yende ka iki ninda ukan na fannu nunde ka dumembe ke min kadi uluye min bu ulu ka jesoro e to de kewa e bode ke donc o ye ka yele mali e ka fataw be yele ma e ka dersu be yele ma doni ke baga chaman bo chogode la illa marahim rabbi nu ko bi ni nya haramuye sini nafado ani hada maden je nyini do ube se ka Allah daga sunna kramo do be dersu ken ninka abdul karim al-khizir min sifati ahli sunna abe kaseti boka abe ninfo akono ako do fule nu ko sisa ka bo fama controla ka marashike a haramu rendo ako nu ya fe bi ako sini do mumin kalama ube na fa yewreye uba la daga at-talawul fi din iyaka wa talawunu fi dini fa inna dina Allahi wahid kuje fata bu yaman yannende fo akon bima ikana ke kuloru chamantigi dina late nin dina ye kelem pewde mi mumbe karamo ke kuloru chamantigi dina la nafa ni karamo ko ne jiya kanu dro aye jewiro kanu ka korta kanu ka sira fantanyaye abe yele made la hala chamanta la kuma kelente surada tabulo kelenta la fana karamo chama fule jamana kuno chogode lo wudambi kata sunnama ne eyere ni yu kala halanu ka fota ulaje ibe alakali nonu be jama kulu jumana de yala ni nyeshiya de wa yala ni nye riwaniya de wa yala ni nye tijaniya de yala ni nye khadira de wa yala ni nye sunna mugo de wa o ka ketanu ka fota itadu be yoro mire parce que dondo la na kutuba do kara sunna de fali bola dondo la una kutuba do kala bidiya de fali bala dondola una kutuba do kala hijibiya de fali de bola ite ta fanyire dula nimba la set doni ke bama jinya kanu ani kasira fantanyaye ye jonu ke ba ko ni sirana fantanyaye jiya kanu dro ta bolo kelenti la kuma kelenti da ala kan tisikantanga
ha walim salam ha ha o koni mɔgɔ min donna misiri kɔnɔ yaro ni donna misiri kɔnɔ ciren ko i kana sigi fo i ka rakan fula salli e donna misiri kɔnɔ salli joli manja e tɛ se ka arakan fula salli yala i bɛ se k'i jɔ ka salli ma kɔnɔ i bɛ se k'i jɔ ciren ko de ja dagala hadikum masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn ciren ko na dola kelen donna misiri kɔnɔ ko i kana sigi de ni mara kan fula salli ne ni be jode ima sigi basi ti kawla ciiden ko ni be sigi de foy kara kan fula salli ne ni e be jode wakati manjante sika fula salli mbe joka kono basi tola bon ko doni danye kurana de wa doni folo de ye kurana de ye doni be kunye mais hadisa de ciden ko ni mugo munun ben nin fo abu wele kata munna al qurani ina ka kuma ko ambanga sado kurana de la min te kurana kunante barake nayi waye hakrina juguni kafiriya de ciden ko kurana dira ale mani kurana nyogona ciden ka hadisaw de be kurana korofo ye hadisaw de be kurana tawsiriye ka korofo ye donc doni dante doni folo ye kurana de me ciden ka hadisaw de be kurana tawsiriye ni nye be kuma be koriya ke kata kurani yinaw de ka kuma la ko doni te kurana kofe doni danye kurana a ciden ka hadisaw do ulu ye fude wa ni nye kuma cinyalende ciden ka hadisa a ciden ko ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'hu ako kurana dira nema ni kurana nyogona kafaraka hadisa wure la utitul qur'ana wa mislahu ma'hu kurana dira nema na nyogona fula kafaraka ni doni gara kurana la kurana ko faqimu sala salli fana kara kanani abe kurana kono la sarara kanani be kurana kono futura kan sababe kurana kono safara kanani be kurana kono nunun be hadisa sahale undela alaka timanda ko ka kuma nyegen kono na foy tala makarhu de do don ke ba ko ka kuma nyegen kono la makarhu de do ni haju koni nana darura be se ka kuma subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik